Ganun na yun kataas Bilas, ganun na. Kay clean. Hanggang bewang yata, mas baba sa kan, mas mababa sa bewang. Hindi mo pa kasi kon kasi mataas pa yung lupang yun eh. Hindi pa na pantay. Pantayin pa yun. Eto, dyan yung service gate Bilas. Dito yata sa tapat yung service gate. Dyan yung service gate. Ito naman yung pinaka main gate nya. Talagang mataas yung bandang yun Bilas eh. Paahong kasi dun. Kaya ganyan.